اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فیروز ہلو فیروز فیروز لیو جی فٹافٹ لیو جی لیو بیٹے مس نہیں ہونا. اللهم صل على سيدنا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے, سائڈ دیجیے بھائی, پورے مت گھسے, ایک آدمی ایک بڑے ساتھ میں نہیں تھوڑا ایک منٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت 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 خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی. ماشاء اللہ, مبروک 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 مبروک, بہت بڑی کام کرے آپ, بہت بہت مبارک, بہت بہت مبارک آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا پیچھے پیچھے. راجستھان سے جب ساتھ میں چلے تو پھر واگا بارڈر تک ساتھ میں تھے, اور 4-5 لوگ تمام لوگوں کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. ادھر آ جائیے, چلا ادھر سیٹ میں ہٹیے نا پورے, ذرا تھوڑا ادھر ہٹ کے بیٹھ جا بیٹے. بولا بھی میں کیلیکٹ میں چھوؤں بول کر. اللہ کا احسان ہے. بہت بہت مبارک آپ کو, بہت بہت مبارک, بہت بہت مبارک. ماشاء اللہ, بہت بڑا کام کر. آپ کے اپنے چاہنے والے جائے اس کی ہمت توڑنا چاہتے ہیں, اور ہمیں کو خوشی یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ایک ایسا ریکارڈ بن جائیں گا اگر آپ یہ تکمیل کر لیں گے تو, کہ پوری دنیا میں یہ ریکارڈ جو ایک ہندوستانی مسلمان کے نام قائم ہو جائیں گا. کیونکہ ہر عمل کا سنت ہونا, فرض ہونا, واجب ہونا ضروری نہیں. خواہش ہے, جائز خواہش ہے تو بھی آپ جائز خواہش کی تکمیل تو کر سکتے نا. لوگ ہمالیہ چڑھنے کا ریکارڈ بنائے, لوگ جو ہے چائنا وال پہ چلنے کا ریکارڈ بنائے, لوگ تاج محل جو ہے تعمیر کرنے کا ریکارڈ بنائے. ہم پیدل حج کرنے کا ریکارڈ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں ہم اتنے کنکرے چبا کے, اتنی تکلیف اٹھا کے جائیں گے. تو میرا تو ایمان یہ ہے پورے آنے والوں پہ جتنی نظر سرکار کی پڑی ہوں گی اتنی پھر ایک نظر صرف آپ پہ پڑی ہوں گی. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, حیدری یا علی, نعرے غوث یا غوث, نعرے خواجہ یا خواجہ, نعرے جنید یا جنید, حضور شان دکن زندہ باد, خانقاہ جنیدیہ زندہ باد. اور آپ جو ہے ماشاءاللہ اتنی تکلیف اٹھا کے جا کے جب آپ پہلی بار کعبے کا طواف کر رہے تھے ہوں گے تو میرا تو یقین ہے کہ اس وقت فرشتے بھی آپ پہ رش کر رہے تھے ہوں گے. فرشتے بھی خوشی محسوس کر رہے تھے ہوں گے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرنے ایک ایسا مخلص بندہ آیا ہے جو صرف اور صرف اس کعبے کے طواف کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, حضور کی خوشنودی کے لیے ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کے آیا ہے. فرشتے بھی رشک کرے ہوں گے اس دن, ناز کرے ہوں گے اس دن جب آپ طواف کر رہے تھے. اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لیا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ آپ سے کام لے لیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک, بہت بہت مبارک. آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت کا سامنے ایک بیان کا کچھ نہیں ہے, میں چھوٹا آدمی ہے, کوئی عالم نہیں ہے, حضرت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ لوگ کچھ پوچھنا ہے تو میں جواب دے سکتے ضرور, میرا ایکسپیرینس ہے. اور دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی لطف و عنایت ہے کہ آج
अहकर इस नाचीज़ से मुलाकात के लिए हमारे हिंदुस्तान के हर दिल अज़ीज़ नौजवान जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा फ़ज़ल है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ ग़ुलाम हैं, इस नाचीज़ से मुलाकात के लिए आज हमारे घर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इन्होंने माशाल्लाह अभी फ़्लाइट से जो है सीधे एयरपोर्ट से हमारे घर तशरीफ़ लाए और फिर आज शाम की इनकी वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं शिहाब भाई के जो है हक़ में हर वक्त जब ये सफ़र पे थे मैं दुआ करता था, अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे नौजवान भाई की ख्वाहिश को अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ताला मंजिल मक़सूद तक पहुँचा दे और इसको मकबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और इनके सफ़र में आसानी फ़रमाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब शिहाब भाई के मुताल्लिक़ चंद लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे शिहाब भाई की तायीद में गुफ्तगू करने का मौका इनायत फ़रमाया था और वो पूरी दुनिया में वो क्लिप जो है वायरल हुई थी। और शिहाब भाई भी बता रहे हैं कि वो सुनने के बाद इनको बड़ी हिम्मत भी मिली थी, बहुत खुशी भी हुई थी। और अगर कोई आपसे रास्ते में सवाल करता तो वही क्लिप उनको बता दिया जाता तो सारे उनके सवालों के जवाब बन जाते। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं अब आप तमामी हजरात से शिहाब भाई के साथ मिलकर ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर के सारे मुसलमानों से मेरी ख्वाहिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप बहैसियत मुसलमान आप जब जो है साहिब निसाब हो जाते हैं, साहिब दौलत हो जाते हैं, तो आपके ऊपर जो है हज फ़र्ज़ हो जाता है। आज हम में से ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, वो साहिब सरवत हैं, साहिब निसाब हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे पास हज करने की जज्बा नहीं है कि हमारे अंदर मिजाज में जो है हज को जाने का शौक़ नहीं है। अल्लाह ताला की इस इबादत से हम महरूम होकर हम बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हैं। देखिए आज हमारे पास हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा मुल्क है, आप यहाँ से हज को जाना चाहते हैं तो दिगर ममालिक की बनिस्बत हिंदुस्तान से बहुत कम पैसों में हज होता है। अमेरिका वालों को आप देखिए, उनके हज करने के अखराजात बहुत ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी मुल्क वालों को आप देखिए, उनके भी हज करने के अखराजात बहुत ज़्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान से अगर आप हज को जाते हैं, जो गवर्नमेंट के जो हज सब्सिडी वगैरह के साथ जो हज का अमाउंट बनता है, आज भी 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए हमारा एक आदमी का खर्चा है। अगर आप प्राइवेट में भी कर लेते हैं तो 6 लाख से 6.5 लाख रुपए एक आदमी के हज का खर्चा है, मुकम्मल अखराजात के साथ, रहन सहन, खाने पीने, सफ़र के तमाम मामलात के साथ। लेकिन अफसोस इस बात की है, आज हम 5-5 करोड़ रुपए के बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, 4-4 करोड़ रुपए का हमारा मकान है। हमारे पास घर में जो है 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ लाख रुपए की कार हमारे घर की पार्किंग में खड़ी हुई है। मगर अफसोस इस बात का है कि वो साहब को अब तक हज करने की तौफीक नसीब नहीं हुई है। क्यों नसीब नहीं हुई? क्योंकि उनके अंदर हज का जज्बा नहीं है, उनके अंदर अल्लाह को राज़ी करने का शौक़ नहीं है, उनके अंदर अल्लाह की नाराज़गी का खौफ नहीं है, उनको अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब व इताब का ख्याल व तसव्वुर तक नहीं है। इसीलिए आज हमारे अंदर से ये जज्बा ख़त्म हो गया। इसीलिए आप देखिए, अगर पूरी दुनिया से 50 लाख मुसलमान अगर आते हैं हज के लिए, तो मैं समझता हूँ अगर इंतज़ामात की वजह से ये तादाद कम हो रही है, इतनी मुकर्रर की गई है, तो फिर ये अलग बात है। वरना अगर आते ही इतने लोग हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। हम करोड़ों 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 की तादाद में हैं और हमारे ऊपर जो है साहिब निसाब होते ही हज फ़र्ज़ हो जाता है, हज फ़र्ज़ हो जाता है। और हमारे पास इतनी सारी सहूलतें होने के बाद हमको हज को जाने के लिए आज इतनी सहूलत है। आज से तकरीबन मैं 1970 की अगर बात करूं, उस दौर की, तो लोग कश्तियों के ज़रिए हज करते थे, कश्तियों के ज़रिए हज करते थे। 1.5 महीना 2 महीने जो है कश्तियों में बैठ के हज के लिए जाते थे लोग। आज माशाल्लाह हैदराबाद से फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट है हैदराबाद से सऊदी अरब को, हैदराबाद से जद्दा को, हैदराबाद से मदीने को डायरेक्ट फ़्लाइट है। और पूरे इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है, मुंबई से है, दिल्ली से है, कलकत्ता से है, मद्रास से है, हर मुकाम से जो है हमारे लिए फ़्लाइट्स है।
तो इसलिए आज हमारे लिए अब कितना सफ़र है, अब हैदराबाद से अगर आप जाना चाह रहे हैं जद्दा 4.5 घंटे से 5 घंटे का सफ़र है, मदीने शरीफ जाना चाह रहे हैं 5 घंटे का सफ़र है, और फिर उसके बाद 2 घंटे में आप जो है रियाद मक्के शरीफ पहुंच जाएंगे, फिर 2-4 घंटे के अंदर आपका उम्रा भी हो जाएगा। फिर अगर हज के दिनों में जाएंगे तो आपको वहाँ रहने की सहूलतें हैं। और हम हैदराबादियों पे तो अल्लाह का बहुत 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 बड़ा फजल है कि हमारा रुबात है वहाँ पर, आज भी रुबात है हमारा, हमारी हैदराबादियों की अपनी बादशाहों की बनाई हुई वहाँ बिल्डिंगें मौजूद है। उसके बावजूद भी अगर हम इससे इस्तेफादा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सख्त गिरफ्त होंगी। अल्लाह हमसे सवाल करे। हाँ, जो बेचारे गरीब हैं, जो मजबूर हैं, मुफलिस हैं, मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो अल्लाह ने खुद हज फ़र्ज नहीं किया, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन जो लोग माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तिजारतें चल रही हैं, जो महाना अच्छी रकम कमाते हैं और अपना घर के अखराजात के बावजूद उनके पास एक सेविंग अमाउंट मुकर्रर है, रखे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करके रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर रखे हुए हैं, घरों में 20-20 तोले, 15-15 तोले, 40-40 तोले सोना रखा हुआ है, गाँव में ज़मीना रखे हुए हैं, खेत रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखे हुए हैं, ऐसे लोगों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो है हज नहीं करते हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसलिए मैं एक ऐसे मुखलिस, एक ऐसा प्यारा नौजवान, एक ऐसा मुखलिस नौजवान हमारे भाई मोहतरम शिहाब भाई, अलहाज शिहाब भाई साहब आज हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनको जो है एक मिसाल बनाकर मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते हज कर लीजिए। ये हर साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। नहीं करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला के सख्त तरीन जो है इसकी गिरफ्त है, अज़ाब व इताब की बात है, सख्त वईदें हैं, और हज करने वाले का मुकाम बहुत बुलंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे नौजवान हमारे पास आए हैं 8,600 8,700 किलोमीटर पैदल चल के, 1 साल 17 दिन पैदल चल के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है सफ़र किया और रास्ते की सारी सऊबतों को बर्दाश्त किया, सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। करते हुए इन्होंने जो है जंगलों बियाबानों से और जो है रेत के ढेरों से गुजरते हुए इन्होंने काबतुल्लाह शरीफ तक पहुँचे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, सरकार की बारगाह में, और फिर कितनी अकीदत से हज किए। देखिए, घर से निकले केरला से, बीच में अजमेर शरीफ आया, माशाल्लाह अजमेर में सरकार गरीब नवाज की ज़ियारत करे, फिर बगदाद शरीफ मिला, सरकार गौसे पाक की ज़ियारत करे, फिर करबला गए, सरकार इमाम हुसैन की ज़ियारत करे, शुहदाए करबला की ज़ियारत करे, फिर मौलाए कायनात की ज़ियारत करे, फिर वहाँ से निकल के काबतुल्लाह शरीफ को बाद में गए, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले गए, प्यारे रसूल की ज़ियारत करे, सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की जन्नतुल बकी शरीफ में ज़ियारत करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा इकराम 10,000 सहाबा, बल्कि उससे भी ज़ायद सहाबा जन्नतुल बकी शरीफ में आराम कर रहे, उनकी ज़ियारतें करते, इतने पूरों का नूरानी फैज़ लेते हुए काबतुल्लाह शरीफ को अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए पहुँच गए। क्या जज्बा है, क्या ईमान की हरारत है, क्या कैफियत है, क्या अल्लाह ने इनके ऊपर फजल किया। इनको देखकर हमें सबक सीखना चाहिए। और हम जितना जल्दी हो सकता है, मैं अपने तमाम जुनेदी बिरादरों से भी, बिरादरान से भी और तमाम चाहने वालों से सबसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जितना जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह हज की नेमत से सरफराजी दिलाइए। ये जज्बा पैदा करिए कि आप इसी साल इंशाअल्लाह ताला हो सके तो हज कर लेंगे, इंशाअल्लाह कर लेंगे। नहीं इंशाअल्लाह। अरे खाली आईफोन आ रहा मेरे भाई, 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन है, 1.5 लाख 2 लाख की जो है हमारी रॉयल एनफील्ड हमारी पल्सर गाड़ी है। खाली एक आईफोन एक पल्सर दोनों निकाल दिए तो हज हो जाता। खाली एक आईफोन एक पल्सर 2 निकाल दिए तो हज हो जाता। इतना आसान है हज करना हमारे लिए, अल्लाह का करोड़ एहसान है हमारे ऊपर, इतना आसान है हमारे लिए हज करना माशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात इंशाअल्लाह हज करेंगे। और अब शिहाब भाई से हम सब के लिए दुआ कराते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह। बोलिए।
آپ جب قربانیاں دے کے جب روزہ رسول میں پہنچے تو آپ کا فیلنگز کیا تھا؟ آپ کا جو سکون جب آپ کو جب محسوس ہوا کچھ سامنے رہے تو اچھا تھا؟ میں بتایا یہ کہ نیت سے میں نکلا جی مدینہ. جو پہلی نظر پڑی اس پہ آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ کا لاسٹ دن میں احد گیا. احد سے شوز نکال کے 1 سال میں شوز سے پیدل چل کے گیا. وہ شوز نکال کے بنا شوز میں پیر نیچے رکھے مدینہ تک لے کے. ایک انصاری فیملی کا انصاری عائلہ کا ایک بندہ بھی ساتھ ہاتھ پکڑ کے ادھر تک لے کے گیا. پہلے ہم کو نہیں بتا سکتے کیا ہے فیلنگ. مدینہ جا کے حج کے لیے میں گیا صحیح ہے لیکن مدینہ جا کے میرا سفر 100% پورا کر رہا ہے یہ فیلنگ ہے. اس کے بعد مدینہ پہنچ گیا تو اللہ حج کروا دوں گا یہ ایسا نیت ہے. الحمدللہ مدینہ کا کیا ایک ہی قدم میں درود پڑھ کے صلات پڑھ کے میں گیا. سبحان اللہ. ایک ہی قدم میں اللہ جانتا ہے سبحان اللہ. یہ صلات کا پاور سے آپ لوگوں کا دعا سے میں ادھر تک پہنچا. نہیں یہ تو کیسے جائے گا پاکستان میں کیسے جائے گا 8640 کلومیٹر. اب بھی 10 کلومیٹر شاہ بھائی کو ممکن نہیں جا سکتے لیکن یہ نیت انما الاعمال بالنیات ہمارا نیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اس کا بارے میں حج پورا کیا مدینہ سفر. وہ پہلی نظر دیکھ کے کیا ہے میرے کو نہیں بتا سکتے اتنا سکون ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. دعا کر دی دعا کری. آپ دعا ہے آپ کا سامنے آپ کا دعا کا آمین بولنے میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم مولا تو نے شہاب بھائی کو جو اپنے خصوصی فضل سے اپنے حبیب کی خصوصی انعام و نوازش سے جو سرفراز کیا اللہ اس پر ہم تیرا کروڑ 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 درجہ شکر بجا لاتے ہیں. اے اللہ ہم سب پر بھی ایسے ہی اپنا خصوصی فضل جاری فرما. اے اللہ ہم سب پہ بھی اپنے خصوصی انعام و رحمت و فضل کرم جاری فرما. اے اللہ ہمارے شہاب بھائی صاحب کو بڑی بڑی عمر عطا فرما. مولا انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا نام روشن کر دیا. پوری دنیا میں نوجوانوں کو ہمت کا پیغام دیا. اے اللہ اس دور میں جب امت گناہوں بدکاریوں سیاہکاریوں کی طرف جا رہی ہے ایسے دور میں مولا تو نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع عنایت فرمایا اور اتنی شان و عزت کے ساتھ تو نے جو ان کو عزت عطا فرمائی پروردگار اس کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار 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 عمرہ سے مشرف فرما دے. اے اللہ مدینہ پاک میں میرے آقا کریم کی زیارت ہمیں نصیب فرما. روضہ رسول کی زیارت ہمیں نصیب فرما. جعلی اقدس کی زیارت ہمیں نصیب فرما. گنبد خضرا کی زیارت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ زندگی کے میرے مولا ہر بار ہر موقع پر ہمیں کعبہ شریف کا طواف نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ کا خیام عطا فرما. صفا مروہ کی سعی نصیب فرما. اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں بار 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 زمزم شریف پینا ہمارا مقدر فرما دے. ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ ہمیں عمرہ کے حج کی ہر بار سعادت نصیب فرما. اس دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے صدقے میں تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے میں بالخصوص سرکار غوث اعظم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز کے صدقے میں قبول فرما. قبول فرما. قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. تمامی حضرات ملاقات کر کے نیچے تشریف لے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا लियो जी फटाफट लियो लियो जी ہمارے شہاب بھائی کے ساتھی ہیں جو راجستھان سے شہاب بھائی کے ساتھ ہیں. ان کی خواہش ہے وہ بیان پھر سے بولا جائے جو بیان میں نے شہاب بھائی کی بس نہیں میرے بھی ایک ہمارے شہاب بھائی کی بھی خواہش ہے کہ وہ بیان کیا جائے. مگر آپ تو جانتے ہیں بیان جو ہے وہ بس اللہ کی ایک فضل ہے ایک نعمت ہے جو اس وقت جاری ہوتا ہے ہو جاتا ہے. لیکن میں انشاءاللہ کیونکہ مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ پورا جو میں بولا تھا لیکن انشاءاللہ میں ایک بات ضرور بولوں گا کہ ہمارے اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی ترقی کی طرف جا رہا ہے عروج کی طرف جا رہا ہے
तो उनके जो है टांग पकड़ के नहीं खींचना चाहिए, हम उनका साथ देना चाहिए। आज दुनिया वालों के पास एक रिकॉर्ड है कि किसी ने जो है हिमालय का पहाड़ चढ़ा है, किसी ने चाइना वॉल की सैर की है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लोगों के पास रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे शिहाब भाई के ज़रिए से मुसलमानों के पास पैदल काबतुल्लाह शरीफ को जाने का रिकॉर्ड है। अल्लाह ताला हमारे शिहाब भाई को और उनके साथियों को इस जो है सफ़र की जो तकलीफ़ें हुई, अल्लाह उसके बदले में करोड़ 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 दर्जे इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनको सवाब अता फरमाए, अल्लाह इनके साथ खैर का, फजल का, करम का मामला फरमाए। जी कहाँ पर है? नहीं किधर है अब एग्जैक्टली? अबू बकर मुस्लिम यार साहब है ना, उनके साथ दिया 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए उनके साथ। हेलो वहाँ पे किसी लोकल से बात करो। जी बोलिए कहाँ पर हैं? IAF इस्लामिक मॉडल स्कूल मालूम है? एक मिनट, लकी स्वीट हाउस मालूम है? लकी स्वीट हाउस मार्केट पर जाना, तरकारी मार्केट पे जाना, तरकारी मार्केट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वीडियो प्ले करते हैं।